Menudo. Pininha. Chop suey. Ano guys, oh. Bili na po kayo. Mura lang. Dinuguan. Mura lang po to. 60 lang ang order. Kaso po yung shipping, sa inyo. Order na po kayo. 60 lang pong order. Siyempre, yung shipping, timbayad. Oh, order na kayo, chop suey. Menudo. Ito ang dinuguan. Ito po yung kukme, oh. Ito, oh. Yan po yung kukme. Malya pong arkilan. Ano po yan, mahal pong nirerentahan. Magkano kada, kuya? 1.5. 1.5 may libreng ulam. Oh. Ano po, pag nirentahan nyo siya, 1.5. Pero kailangan kung 5 klase yun, 5 klaseng bit-bit. Yan po. Tapos, pagkain nirentahan nyo pa, kailangan may bayad pang extra. Overtime. 1.5 lang po siya. Kontakan nyo lang po. 1, 2, 3, 4, 5.